oras kabalen. Kaya tabi mabilog ang pwersa ng GNN TV 44, pagyan na rin mga panahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Ora ini po rin balitang may kalap GNN Northeast, April 15, 2025. Kaya ko po ibinigin to at iti in News Force, Pampanga. All set na in week-long celebration para king Manyaman Festival 2025. Aganapan king April 23 hanggang 29. Ay report ng Patricia Mamango. Culinary capital or not? Bah, kasado ing paruminggong selebrasyon para king katlong banwaning Manyaman Festival, abibida ning provincial government ning Pampanga. King press conference ngayon Martes Santo, April 15, pepasyag na rin opisyalis ning Arts, Culture and Tourism Office ing kapagdasaning programa ing ibida ing mabanding culinary heritage at cultural identity na rin Kapampanga. This third Manyaman Festival celebration will be including our local farmers in the state. Particularly with the two activities. Number one, yung ating Indie Maramle, our farm tourism site immersion and tour, na kung saan ating mga farm tourism site owners sila mismo ang magpapakita at magtuturo sa ating mga turista, sa ating mga kalahok dito sa tour and immersion kung paano po yung mga sustainable farm tourism practices nila. All set na yung pamagmasusi king third Manyaman Festival ang ikitemang pamanang lasa, pamana ng kultura. Magumpisang April 23 hanggang 29. Heritage nga natin yan. Kung tatanggalin mo pa siya, dahil lang sa konting setback, mawawala na. It is for us, Kapampangans, at saka it is for our family, especially our children, to inherit our passion and our culinary kagalingan talaga ng Kapampangan. Makadisenyo na rin aktibidad para kareng food lovers o tilano at cultural advocates. Tuloy-tuloy yan, no? The provincial government, under the leadership of Governor Dennis Pineda and Nanay Pineda, will always pursue itong mga bagay na sa tingin natin ay makakaganda sa ating probinsya, makakaganda sa ating ekonomiya. At kasama na ito, no, yung pag-hold natin ng Manyaman Food Festival dito sa probinsya. Ing selebrasyon, suportado din ng Department of Tourism. Culinary capitals typically offer a broad spectrum of food experiences, from street food to fine dining, making their culinary experiences accessible to both locals and tourists at various places or points. Oreti naman ring makalinyang aktibidad kareng amanuang aldo. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Magsadya na ang City Government ng San Fernando ing pamanuli na rin pasahero ngayon Maleldo at summer vacation. I need report. Inumpisa na ang inspeksyon ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO King Syudad ng San Fernando, kareng manimunang transport terminal King Syudad, bilang pa magsadya king panyatang dareng pasahero ngayon Maleldo at summer vacation o SUMVAC 2025. Pwede muna ng CPOSCO Chief Louis Clemente ang pa mag-check kareng terminal, bang siguraduhan na tutukila reti kareng safety protocols at makasadya king operasyon. Kasanmetong king pa magbantereng uniformadong tauhan ng PNP, apani muna ng Police Lieutenant Colonel Roy Augustus Kalulot, kaya bereng personnel iba't king LTFRB at reng auxiliary security units bang asiguradong ligtas, masalese at mabilising biyahe ning publiko. Inamuyot na lang ng city government reng biyahero na maging alerto, magplanong mas maranon at agad na i-report reng nanumang kadudadudang aktibidad kareng Miki Upaya. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Metong iyang Kapampangan pinili ng DOTR Secretary Vince Dizon
bilang Assistant Secretary para kay Right-of-Way Acquisition. Ay nag-report ng Patricia Mamang. Telaganeng Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon i-Irish IC Calaguas ibat king Ciudad Angeles bilang Assistant Secretary para king Right-of-Way Acquisition for Rail and Road. Kilalay Calaguas king kayang malawak a karanasan king pamamuntukan at administrasyon nung nukarin talwiyang megsilbiti bilang Vice President for Operations ng Clark International Airport Corporation. Dati yan namang Chief of Staff at Deputy Director General for Administration ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Chief of Staff ng dating Congressman Carmelo Tarzan Lazatin manibat 1999 hanggang 2013. Penimunaniya mo naman ng COVID-19 response king Angeles manibat 2020 hanggang 2022 lalam ng Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. King pamamuntukan ng Dizon at karanasan ng Calaguas asahan kanung apabilis na ring proyekto ng DOTR para king masaleseng transportasyon king bansa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga baling balita kay pamagbalik ni News Force Pampanga. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako ay isang Anghelenyo. May determinasyon at dedikasyon sa bawat aksyon. Masipag, tapat, at handang maglingkod. Sa oras na dapat. Makatao at may paninindigan. Malikhain at may inisyatiba. May puso para sa masa, handang protektahan ang kapaligiran. Para sa kinabukasan. Ako ay isang Anghelenyo. 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 Handa ako para sa lungsod. Buong pusong maglilingkod sa inyo. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente.
King daragula demand, king kuryente, asang kaning paning pamangamit kareng appliances, kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente, amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman, papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Kaya katang silipan ng pamamaya medikal na serbisyo karing alos sa 2,000 benepisyaryo ng AICS at 4Ps. Ay di balita ng Patricia Mamano. Tukluking 1,800 na benepisyaryo ng AICS o Assistance to the Individuals in Crisis Situations at Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps, ing midi ng pamikatago na makapantunobra at manikwang serbisyong panggabulasan, lalam ng programang trabaho at serbisyong pangkalusugan sa bagong Pilipinas. Penny muna ni iting Presidente Ferdinand Marcos Jr. kareng miyaya luwang lugal, king bansa. Po ninyo, kahit ano pang mangyari, asahan po ninyo, nandito po kami. Andito po, kung meron po kayong pangangailangan, andyan ang mga national government agency, andyan ang ating mga local government, andyan po lahat, pati yung mga volunteer, magsabi lang po kayo. Kapag nasa ning programa, igsopan na rin benepisyaryo ng AICS at rin graduate ng 4Ps na may kadisenteng kabiyayan at mas apasanting ing karelang kabulasan. Kabilang kareng aktibidad ng job fair, medical mission at aliwa pang serbisyo. Aganapan king Antipolo, Santa Rita, king Samar at Cavite. Layo na kanong palawakan ng administrasyon ing kabilyan na rin Pinoy. Lalam ning bagong Pilipinas Governance Framework. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng biliring panahon king lalawigan, kilog ng 24 oras. Easterlies o ing mapaling angin amanibatan king dagat Pasipiko pamurin ing mamapekto king Luzon at Visayas. Pauli na niti, mapali at malisangan na panahon ing asahan. Dapot at ing kalat-kalat apamanuran king bandang gat panapon at bengi. Samantala, king maraguladaken ing Mindanao, ing ITCZ o Intertropical Convergence Zone yang mamapekto at makaranas nomang maura na panahon. Ala namang bagyo o low pressure area aakakit ing Pag-asa, Kilob at Lual ng Philippine Area of Responsibility. Kabalen maging party kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo, reklamo king ketay lugar, palyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numero may yakit king ketay screen. Palyari mo namang mag-post king kami social media accounts. Panalakaraning News and Public Affairs Team ng GNN TV44, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karin sa Blang Kapampangan. I'll venue lang yan ng Martis, kay nakala pa istorya, ketiking probinsya. Yaku po'y Beniginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susunod.